Selamat lamai ngagai semua bala kita seruran berguleng kami ba Aiban di pancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban seri Tori 3 5 bulan 11 2025 berguleng aku Bumawian kita ngapun ke Aiban ngau berita tu. Tekat air telekonnya dipuguk ke berguna benar ba pengawal ubah kuasa Sarawak. Tu setipang ngau agenda benua tidaknya di pengelantang ekonomi ngau pemeruan rampak benua. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng Madah ngemerat ke kuasa hati bersih serta likunnya setiap ngejulu hati Sarawak tidaknya di pengerandang ke berguna benar bab pemansang grid tenaga ASEAN. Nyalai pengelikun tekat air ukai semina isu kejuruteraan tangnya di perkara tidak kemerat bab baru strategi pemansang pengudah COVID-19 2030. Sarawak menggambarkan potensi kuasa gaduh dengan cara hybrid hidrosolar baka batekat air hidroelektrik batang air. Caranya dikenang hasil kemayuh hagi kuasa bersih ngau anak berguna ke kanan baru kelimpari ngangkat ke cara ngatur air ngau mana hagi. Premier madah munyinya bateks jakuya bab pengerami berjadi kaum antara bangsa pengurusan ngau kejuruteraan pengelikun tekat air diatur di Kuching. Teks jakuya dibaca sapi Menteri Utiliti Dato' Ibrahim Baki. Awam pengalaman pada harinya diguluk bala jurutera, pemansi, orang kengagak polisi, ngau ketua industri ari menua tu, ngau menua luar, tiberandau ke pengelikun tekadai dalam konteks ngalih ngagai kuasa ngau transformasi air. Ngenang perkara bukai Premier yang metak madah ke tadbir urus timanah ukai tanggung pengawal perintah haja tam berguna ke kerjasama dari semua orang nyengkaum sektor perintah, swasta ngau Mensia Mayu. Ia madah perintah Sarawak udang ngambil singkang ngemeran tadbir urus timanahnya di sebagai hari perkara pemansang benua tu. Dengan strategi pemansang pengudah COVID-19 2030, pengurusan tiba pelasar ke integriti ngau prestasi, nyadi siti hari perkara keberguna kena nampak Sarawaknya di benua ti besar penatai pembisik serta inklusif. Sarawak mengganyingkan kemuan dengan bajet berpelasar ke hasil, kalai tiap agih belanja patut ngayan ke hasil ke ulia disukat serta meri penguntung agar rakyat. Pihak megat tadbir korporat dalam company ti bekal ngau perintah serta badan berkandun megak benar ditegap ke dikena nentu ke operasi sidak ngayan ke profesionalisme, accountability serta lurus. Premier madah munyinya bateks jakuya ti dibaca sapit dia Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian mayang berjadi ke Ari Ombuds Sarawak ke diatur di Kuching. Berbangunnya UPIS menyediakan air menua pesisir Jebab Sarawak kemarin ngelancar ke pelan pengurusan risiko makai suap. Tu dikenal negap ke tadbir urus ngau integriti UPIS tu. Pelannya dipenyadi ke Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Dato' Seri Julahi Narawi berserimai ngau nyambut Hari Integriti Jebab Sarawak 2025 di Sibu. Jebab Sarawak bab penerang di Facebook madah ke pelan tu dilangkar kena nentu mansia serta ngatur potensi risiko makai suap bak operasi ngau proses kerja UPIS tu. Tu megan anda ke Siti ubah ti berguna benar kena negap ke operasi Jebab. Pelan tu dekat numpung ngagai sekedar pengawak ti besai nyingkau perolehan ngau pengurusan kontrak, pentadbiran ngau pengurusan pengerja pengawak, pengurusan perujian ngau aset perintah serta tadbir urus belanja ngau nganatai ke servis. Nengah pelan ti dilancarkannya Jebab Sarawak komited dekat berjalai ke pengawaknya dia ke air ti bersih, selamat serta meruan. Pengerja pengawal benua Sarawak dipinta negap ke budaya inovasi ngau transformasi. Tu dikenang orang ke ulah birokrasi ti suah nekul pengawal lebong ngenatai ke servis ti manah ngagai rakyat. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke budaya tu mantu ngemudah ke pengawak ngelengkas ke servis serta ngangkat ke pengelantar rakyat. Badunya teknologi digital ngau pemintar tiru berguna benar orang gawa perintah nalabak ke diri ngau sebarang ubah. Tu dikenal nentu ke servis perintah meruah relevan serta manah kelimpah hari pengelandia orang gawa perintah berfikir ngau mutar ke penanggul serta ngagak nilai tambah batian bengkah pengawak ti diberi. Ia maksud kerja ketu maya pengerami makai lemai sinergi unit transformasi ngau inovasi Sarawak di Kuching. Dulu agar itu, Sepi Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hi Changki madah ke perintah menua Dato' Benuang ba pengawal nyiri Kepala Pemesai Transformasi CTO ba tiap UPIS Menteria. Tu dikenal negap kagi pengawal berjalan ke inisiatif ubah ngau inovasi ba orang gawa perintah menua Sarawak. Pengawal nyiri CTO dekat berengkah di pejalai ke Baupis Premier Sarawak sebelum dikerembai ngagai agensi perintah menua kebukai. Ia megam madah ke unit transformasi ngau inovasi Sarawak ke tahun tu dah berjalai ke mayuh bengkai inisiatif tim meri empas ke tinggi dikenal negap ke budaya inovasi ngau tadbir urus bak servis perintah menua Sarawak. Tunyengkau berjalai ke anugerah kualiti perkhidmatan awam negeri Sarawak dikenal ngaku penyulut UPIS ngau agensi perintah. Kelimparinya inisiatif Key Focus Area 2.0
dikenal nenggap ke Good Regulatory Practice GRP ngangkat ke Pemanah Atur Berjalai Kedagang EODB. Inisiatif tu dikenang orang ke ulah birokrasi, mansiak baru proses kerja, ngatur ngambil ke pentadbiran menua, meruan terus nyurut serta bersemeki. Pembangsang sektor ekonomi baru di Sarawak berguna ke mayuh pengerja pengawal tilandia serta inovatif dikenang ke peminta industri. Menteri Pelajar ngau Pemansang Bakat Datuk Seri Roland Sagawiin pada ke Perintah Menua sedar ngau perkaranya Laban Pemansang Modal Malaysia antara teras ke berguna benar bab baru strategi pemansang pengudah COVID-19 2030. Our Premier has said that Sarawak must produce more skilled and innovative workers to meet the demands of high-paying industries in the emerging new economy sectors. He urges anak Sarawak to strengthen their intellectual mind to drive this new economy, emphasizing that investors are not just taking rapid growth, but sustainable growth built on strong people-centered policies and visionary leadership. Datuk Seri Roland megah minta industri nyadi kaban strategik bab pengawal ngelatih ke pengelandian ngau pemansang bakat di benua tu hari timuka mayuh hagi peluang latih industri. Yang maksud kejakut tu mayang berjadi ke Sarawak Human Capital Briefing di Kuching. Program tu diguluk mayuh begai agensi TBC Kaul ngau berandau pasal ubah gaya pengerja pengawal di Sarawak. Berbangunnya bab pengerami bukai Datuk Seri Roland madah ke Sarawak ngebuan mayuh macam herba boleh dijual ke guna mensi mayuh. Tegalnya ia ngarap ke komuniti ngau masuk serta ngemansang ke produk herba di menua tu. Ia megah berarti kebesar guna integrasi cara berubah lama ngau pemansik saintifik ketujuhnya. Datuk Seri Roland temegah hati ngau Palang Biodiversiti Sarawak SBC tiudah bergempur ngau komuniti di benua tu bab pengawak mansik potensi herba asal. Ia maksud kejakut tu bab pengerami makan lemai SBC di Kuching. Bab pengeraminya megah bisi diatur pengawak nyayan sempekat berkongsi penguntung ngau 5 komuniti Iban ketujuhnya dia ke Engkarabai kena berjalai ke Pansiak. Antara komuniti itu ianya rumah bajau rantau Kunyau di Julau, rumah Lembang Nanga Segera di Pakan, ngau Karangan Mong di Lubuk Antu. Engkarabai dikena Raban Bangsa Iban ngecuak puak kumbuk, kelimpari uliah kenang ubat teliah ngau gelatak. Dengah Pansia SBC, Engkarabai itu uliah dikemansang jadi produk biokosmetik ngau pharmaceutical. Siku orang berikan berbadi nyawa udaya lemas ke Tegal kena balut pukat diempu bab penusah kenyadi bak Sungai Temenggung matang di Kuching malam. Kepala Balai Bomba ngau Penyelamat Petrajaya Muhammad Adib Ibrahim madah ke Zailani jenis ke berumur 61 tahun diriput ke nadai pulai ke rumah udaya nurun berikan bak sungainya kena hari Satu tu tadi. Tegalnya pengawak ngigap mangsa udah diperjalai ke orang bak genturun pendiau tu kenyau lemai hari Satu tang diketu ke Tegal harinya petang. Bangkai lelaki tu taja pihak ditemu melepuk urang pukul 8.53 malam serta agi berbalut ngau pukat diempu. Muhammad Adib megah netap ke tubuh mangsa nadai bisik kena kacau jelusiga. Bangkai lelaki tu dah dibaik ngagai Hospital Besar Sarawak ngambil di Pansiak enggau silik agi. Sandar komitu se bau no bauku jalinkan perpaduan. Saya tertarik dengan segulai sejalan. Saya nak pastikan moto segulai sejalan ini jadi moto di negara seluruh Malaysia. Maknanya di mana-mana saya pergi, bila bicara soal kesatuan, perpaduan, bekerjasama, perkuatkan, maka saya akan sebut segulai sejalan. खत्म करो दुश्मनी मिटाओ विवाद सद्भाव की हवा बह रही है นายรักไทยความห่วงใยรวมใส่ความเข้านังขอพระองค์ทรงพระเจริญ Pembangunan
Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke lemah itu. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Jadi untuk aku Bumawian Madah Kediri. Mupuk dulu. Palia lepa-lepu pelanduk bersaya kau terkura kena tipu. Palia lepa-lepu pelanduk bersaya kau terkura kena tipu. Palia lepa-lepu, palia lepa-lepu. Ae jawang dayang bintang terengkah di kerangan rencan, ambun belayar midang, air beradu ngejang dayang bintang, terkesai gak bungai lalang, terkebu daun kepayang.